अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम ख़त या हम लाइन नुकात के बारे में सीखेंगे और इससे मुतालिक हम एक मिसाल को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9 का अगला सबक, हम ख़त या हम लाइन नुकात, जिनको हम कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं अजीज़ तलबा तालिबात कि मस्तवी में हम ख़त या गैर हम ख़त नुकात क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से साबित कर सकते हैं कि अगर हमें 3 नुकात दिए गए हैं और हमने उनको देखना हो कि वो नुकात हम ख़त हैं या गैर हम ख़त। मस्तवी में हम ख़त या गैर हम ख़त नुकात, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़या हों हम ख़त या कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम एक ख़त बनाते हैं तो दो या दो से ज़्यादा नुकात, अगर हम यहाँ पे ए बी और सी नुकात की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस ख़त जिसको हम एल एम के साथ ज़ाहिर करते हैं इसके ऊपर मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर यानी हम ख़त नुकात हैं। बहवाला इस ख़त के यानी इसी ख़त को अगर हम देखें, जो नुकात हम ख़त ना हो या एक से ज़्यादा खतूत पर वाक़े हों गैर हम ख़त या नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो अगर हम इसी एल एम की बात करते हैं और यहाँ पे अगर हम कोई नुक्ता डी बनाते हैं और अगर हम नुक्ता ए और डी की बात करते हैं तो ये चूँकि एक ख़त के ऊपर मौजूद नहीं है इसलिए नुक्ता ए और डी जो है वो गैर हम ख़त नुकात कहलाएंगे। इसी तरह से बी और डी भी गैर हम ख़त हैं और इसी तरह से सी और डी अगर हम देखें तो ये भी गैर हम ख़त नुकात हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दिया गया है, अगर पी क्यू एक ख़त हो तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम देखें तो ये हमारे पास पी क्यू जो है वो एक ख़त है। तो तमाम नुकात जो ख़त एम पर वाक़े हों हम ख़त हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम इस शक्ल में देखें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ख़त एम है, इस ख़त एम के ऊपर जितने भी नुकात होंगे वो तमाम के तमाम नुकात जो है वो हम ख़त नुकात कहलाएंगे, उनको हम ख़त नुकात कहेंगे। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम नुक्ता पी और नुक्ता क्यू की बात करते हैं बहवाला एम, यानी इस ख़त के हवाला से अगर हम पी और क्यू को देखें तो पी और क्यू अज़ीज़ तलबा तालिबात हम ख़त नुकात हैं। लेकिन अगर अज़ीज़ तलबा तालिबात ख़त एम के हवाला से अगर हम नुक्ता पी और इसी तरह से नुक्ता आर की बात करते हैं तो ये हम ख़त नहीं है क्योंकि ये एक ही ख़त के ऊपर मौजूद नहीं है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम बहुत ही अहम बात सीखेंगे, फासला फार्मूला की मदद से 3 या 3 से ज़्यादा मस्तवी के नुकात को हम ख़त या गैर हम ख़त साबित करना। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात मस्तवी के नुकात अगर हमें दिए गए हैं 3 या 3 से ज़्यादा तो हम इस फार्मूला की मदद से, जिसको अभी हम सीखेंगे, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि वो नुकात हम ख़त होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 3 दिए हुए नुकात पी क्यू और आर जो मस्तवी में है हम ख़त होंगे अगर पी क्यू को और क्यू आर को जमा करने से हमें पी आर मिले। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो अगर हम पी क्यू को जमा करते हैं और यानी पी से क्यू तक का फ़ासला देखते हैं और इसी तरह से क्यू से आर तक का फ़ासला देखते हैं, अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर ये फ़ासला पी आर के बराबर होगा तो तब हमारे पास जो नुकात हैं 3 दिए हुए नुकात पी क्यू और आर जो मस्तवी में हैं हम ख़त होंगे अगर पी क्यू और क्यू आर को जमा करने से हमें पी आर मिले। तो अगर अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर इस तरह से ऐसा नहीं होगा तो तब ये ख़त जो है, तब ये नुकात जो हैं वो गैर हम ख़त नुकात
کہلائیں گے۔ تو اس کو عزیز طلبہ طالبات شکل کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس کوئی خط ہے اور اس خط کے اوپر اگر 3 نقاط ہیں، ترتیب کے ساتھ ان کو ہم لکھتے ہیں P, Q اور R۔ تو عزیز طلبہ طالبات اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 3 نقاط ہم خط نقاط ہیں یا نہیں، تو ہم کیا کریں گے، P سے Q تک کا فاصلہ معلوم کریں گے، اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات ہم Q سے R تک کا فاصلہ معلوم کریں گے۔ یعنی P سے R تک کا فاصلہ ہم نے P سے Q تک کا فاصلہ معلوم کیا، اسی طرح سے ہم نے عزیز طلبہ طالبات Q سے R تک کا فاصلہ معلوم کیا۔ اور اگر اس شکل کا بغور ہم جائزہ لیں تو ہمارے پاس جو کل فاصلہ بنتا ہے، یعنی P سے R تک کا جو فاصلہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے PR۔ اگر ہمارے پاس یہ جو دونوں فاصلے ہیں، یعنی P سے Q تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات Q سے R تک کا جو فاصلہ ہے، ان کو اگر ہم جمع کرتے ہیں، یعنی ان دونوں فاصلوں کا اگر ہم مجموعہ لیتے ہیں اور اگر وہ کل فاصلہ یعنی PR کے برابر آ جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو تینوں نقاط ہے، یعنی P, Q اور R، یہ ہم خط نقاط ہوں گے۔ اگر عزیز طلبہ طالبات اس طرح سے نہیں ثابت ہو سکتا، اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا کہ مطلب ان دونوں کا مجموعہ PR کے برابر اگر نہیں آتا، تو وہ نقاط جو ہے وہ پھر غیر ہم خط نقاط کہلائیں گے۔ تو اس کو عزیز طلبہ طالبات ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فاصلہ فارمولہ سے ظاہر کیجئے کہ پہلا جز ہمارے پاس ہے، نقطہ P, Q اور R دیے گئے ہیں اور ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہم خط نقاط ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جز ہے P, Q, R اور S غیر ہم خط نقاط ہیں۔ تو اس میں عزیز طلبہ طالبات ہمیں ایک اور نقطہ دیا گیا ہے ساتھ میں، نقطہ S۔ تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے عزیز طلبہ طالبات ہم P اور Q کے درمیان فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ تو P اور Q کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کے لیے ہم قیمتیں جو ہیں وہ فاصلہ کے کلیہ میں درج کریں گے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا۔ تو P اور Q کی قیمتوں کو عزیز طلبہ طالبات کلیہ میں درج کرنے سے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا۔ تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس بنے گا X1 Y1، اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس بنے گا X2 Y2۔ تو ان قیمتوں کے عزیز طلبہ طالبات مطابق ہم کلیہ میں درج کرنے پر ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے بنے گا۔ 0، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کلیہ میں نفی ہے اور اس کے ساتھ بھی نفی کا نشان ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس بنے گا جمع 0 جمع 2 کا مربع جمع 3، اور یہاں پہ بھی عزیز طلبہ طالبات نفی ہے اور اس نمبر کے ساتھ بھی نفی کا نشان ہے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 3 جمع 1 کا مربع۔ اس کو حل کرنے سے عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس آئے گا 0 جمع 2 2 کے برابر آئے گا، اور 2 کا مربع جو ہے وہ 4 کے برابر ہے۔ اسی طرح سے 3 جمع 1 4، اور 4 کا مربع جو ہے وہ 16 کے برابر ہے، اور اس کو جمع کرنے سے ہمارے پاس بنے گا جذر میں 20۔ اور اس کو عزیز طلبہ طالبات ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، PQ برابر ہے 20 کو عزیز طلبہ طالبات مختصر شکل میں لکھنے کے لیے ہم اس کو 4 ضرب 5 لکھ سکتے ہیں، اور 4 کا جو جذر ہے وہ 2 کے برابر ہے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 جذر میں 5۔ تو یہ ہم نے PQ کی قیمت نکال لی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم نکالتے ہیں QR کی قیمت۔ Q اور R کی قیمتوں کو ہم کلیہ میں درج کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 نفی 0 کا مربع جمع 5 نفی 3 کا مربع، اور ان کو حل کریں گے 1 نفی 0 1، اور 1 کا مربع جو ہے وہ 1 کے برابر ہے، جمع 5 نفی 3 جو ہے وہ 2 آئے گا، اور 2 کا مربع آئے گا 4۔ ان کو حل کرنے سے ہمارے پاس جواب آئے گا جذر میں 5۔ تو یہ ہم نے QR کی قیمت معلوم کر لی۔ اس کے بعد ہم قیمت نکالیں گے PR کی۔ PR کی قیمت نکالتے ہیں، تو PR کی قیمت عزیز طلبہ طالبات P اور R کی قیمتیں ہم کلیہ میں درج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 جمع 2 کا مربع، چونکہ ہم نفی کے نشان کو بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنا 1 جمع 2 کا مربع۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات Y2 نفی Y1، تو قیمتوں کے مطابق یہ ہمارے پاس بنے گا 5 جمع 1 کا مربع۔
तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3, 3 का मुरब्बा लिया तो ये हमारे पास आएगा 9, और इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा 6, और 6 का मुरब्बा 36 के बराबर है। और इसको हम लिखेंगे अजीज़ तलबा तलबात जज़र में 45, क्योंकि हमारे पास अगर हम 9 और 36 को जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 45। और अजीज़ तलबा तलबात पी आर को हम मुख्तसर शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं। 45 को अजीज़ तलबा तलबात हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 5, क्योंकि 9 और 5 को ज़रब देने से हमारे पास 45 आता है। और 3 का 9 का अजीज़ तलबा तलबात अगर हम जज़र लें तो ये हमारे पास बनता है 3, और ये हमारे पास बनेगा जज़र में 5। अब अजीज़ तलबा तलबात नुक्ता पी क्यू आर को हम ख़त चेक करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो मसावात थी जिसको हमने सीखा पी क्यू जमा क्यू आर, ये देखते हैं कि पी आर के बराबर आता है या नहीं। अगर तो अजीज़ तलबा तलबात ये पी आर के बराबर आएगा इनका मजमुआ, तो तब हमारे पास ये नुकात जो है वो हम ख़त नुकात होंगे। अब अगर हम पी क्यू की कीमत देखें तो पी क्यू की कीमत अजीज़ तलबा तलबात यहाँ पे हम लिखते हैं पी क्यू जमा क्यू आर। दूसरी जानिब हमारे पास अजीज़ तलबा तलबात इनकी कीमतों को दर्ज करते हैं। पी क्यू की कीमत हमारे पास है 2 जज़र में 5, और इसी तरह से क्यू आर की कीमत जो हमने निकाली है वो है जज़र में 5। और इन दोनों रकूम को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है अजीज़ तलबा तलबात 3 जज़र में 5। और अगर हम पी आर की कीमत को देखते हैं तो पी आर की कीमत हमारे पास है 3 जज़र में 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये बराबर है पी आर के। तो इसका मतलब हुआ कि अजीज़ तलबा तलबात पी क्यू और क्यू आर का जो मजमूआ है वो पी आर के बराबर है। इसलिए हमारे पास जो नुकात पी क्यू और एस हैं वो हम ख़त हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए नुकात पी क्यू और आर हम ख़त हैं। अब हम इसका दूसरा जुज़ देखते हैं। यहाँ पे अजीज़ तलबा तलबात जुज़ नंबर 2 में है कि नुकात पी क्यू और एस दिया गया है 1 नफ़ी 1 गैर हम ख़त नुकात हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात यहाँ पे हम अजीज़ तलबा तलबात हम पी एस और क्यू एस की कीमतें निकालेंगे। पी एस और पी और एस की कीमतों को हम फासला के कुलिया में दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा। इसी तरह से अजीज़ तलबा तलबात हमारे पास y2 नफ़ी y1 की कीमतों में हमारे पास जो कीमतें आएंगी वो आएंगी नफ़ी 1 जमा 1 का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पी एस बराबर है जज़र में, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा ये हमारे पास बनेगा 0 का मुरब्बा। तो अजीज़ तलबा तलबात नफ़ी 3 का जो मुरब्बा है वो आएगा 9 के बराबर, और इसको हल करने पे हमारे पास आएगा 3। और इसी तरह से अब हम मालूम करेंगे क्यू एस, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अब नया नुक्ता दिया गया था वो एस था। तो पहले हमने अजीज़ तलबा तलबात चुके पी क्यू और क्यू आर मालूम किया था, अब हम पी एस और क्यू एस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्यू एस, क्यू और एस का दरमियानी फ़ासला। तो ये अजीज़ तलबा तलबात पी और क्यू और एस की कीमतों के मुताबिक ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 नफ़ी 0 का मुरब्बा जमा नफ़ी 1 नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तलबात इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 1 जमा नफ़ी 1 नफ़ी 3 जो है वो नफ़ी 4 बनेगा, और नफ़ी 4 का मुरब्बा जो है वो 16 के बराबर आएगा। यानी हमारे पास जो क्यू एस है
Q اور S کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس آیا جذر میں 17۔ اب چونکہ عزیز طلبہ طالبات نکات، اگر عزیز طلبہ طالبات چونکہ اب ہمارے پاس ہے ایک P نقطہ ہے اور اسی طرح سے ایک Q نقطہ ہے اور ایک S نقطہ ہے، تو ان نکات کے مطابق اگر یہ ہم خط ہوں تو ہمارے پاس مساوات کچھ اس طرح سے بنے گی، P سے Q تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے Q سے S تک کا فاصلہ جو ہے وہ PS فاصلہ کے برابر اگر ہوگا تو PQS جو ہے وہ ہم خط نکات ہوں گے۔ تو یہاں پہ اب ہم لکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم مساوات کو لکھتے ہیں جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ غیر ہم خط ہیں یا نہیں۔ PQ جمع QS اگر ہم کرتے ہیں تو وہ PS کے برابر اگر آئے گا تو وہ ہم خط ہوں گے، اور اگر نہیں آئے گا تو وہ غیر ہم خط ہوں گے۔ تو ہم نے چونکہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ہم خط نہیں ہے، اس لیے PQ اور QS کا جو مجموعہ ہے وہ PS کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں عزیز طلبہ طالبات، ہمارے پاس جو PQ ہے، PQ ہمارے پاس تھا، PQ جس کو ہم پہلے سے ہم نے معلوم کیا ہے، PQ کی قیمت ہمارے پاس تھی 2 جذر میں 5، اور اسی طرح سے جو QS ہم نے معلوم کیا ہے وہ ہے جذر میں 17۔ اور دوسری جانب عزیز طلبہ طالبات اگر ہم PS دیکھیں تو PS کی ہمارے پاس جو قیمت ہے وہ 3 ہے، تو یعنی ان دونوں نمبروں کا جو مجموعہ ہے وہ 3 کے برابر نہیں ہے، اس لیے نکات P، Q اور S ہم خط نہیں ہیں۔ بس نکات P، Q، R اور S بھی ہم خط نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے ہم خط یا ہم لائن نکات کے بارے میں سیکھا، اور اس کے لیے ہم نے ایک مثال کو حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔